السلام عليكم. إذا وصلنا la vidéo numéro 3 de l'exercice 3. إذا في الفيديو رقم 1 والفيديو رقم 2 شفنا هاد لا ميثود داناليز دي كونترينت. إذا عندنا لا بيس هي هادو هما لي دوني باش نتذكروا يعني بعجالة. Le dessin ci-dessus représente un support en fente FT18. La pièce obtenue par moulage au sable sur épaisseur d'usinage 2,5 à la fabrication série de 500 pièces. Yani considérer l'usinage comme sériel. L'équipement de l'atelier, machine-outil pour la fabrication moyenne série. Travail demandé. Étudier la fabrication de la pièce la fabrication de cette pièce et rédiger l'analyse de fabrication en complétant les feuilles d'analyse de fabrication. Et là, on va étudier la fabrication de la série de cette pièce, en série de cette pièce, en complétant les feuilles d'analyse. Les feuilles d'analyse, les atina, voilà la feuille d'analyse. Feuille d'analyse, PDF, feuille d'analyse. إذا هي هذه. إذا خاصنا نديرو لا سكسيسيون دي فاز ومن بعد غنعمرو هاد لا فeuille d'analyse هاي فيرج غنعمروها. Très bien. اشنو درنا في لي دو فيديو بريسيدونت؟ درنا هنايا on a adopté la méthode d'analyse des contraintes pour déterminer la succession des phases. يعني باش نحددوا هذيك la succession des phases ترتيب ديال لي فاز درنا هاد la méthode des contraintes d'analyse de contraintes وعمرنا. اذا هذه راه شرحناها مزيان في الفيديو رقم 1 والفيديو رقم 2. tableau des opérations عمرنا دو tableau des opérations élémentaires ودرنا le groupement des surfaces et on a rempli le tableau d'analyse des contraintes, on l'a expliqué. Et à la fin, on a trouvé comme résultat la succession des phases. Il y a la succession des phases à laquelle on est arrivé à partir de l'analyse des contraintes, à partir de la méthode d'analyse des contraintes. Il y a pour le détail des phases ou bien de la partie suivante. مزيان عطينا هما عطينا لا فeuille d'analyse هي اللي غنعمرو. اذا هنا on va aller à la correction. Voilà هي la correction. On va expliquer la correction. Voilà le dessin de définition. Voilà les questions, les données et les questions. Voilà la première phase ou bien la deuxième phase. La succession des phases, la phase sans contrôle de brut, et donc c'est le contrôle de brut, on ne va pas le détailler. Sur la phase de son, je ne fais un fraisage de 1 en finition, c'est-à-dire la surface 1 en finition. Faites la surface 1. Il y a la surface 1, il y a la surface 1 en finition. Et donc voilà le contrat de phase d'ILA. Et donc voilà le contrat de phase, voilà la surface, voilà le dessin de définition. Vue de face, pardon, vue de face, هي هذه la vue de face وهذه la vue de dessous. شفناها من تحت. Vue de dessous. إذا هنا la surface F1 ها هي en gras. هنا نعمرو لونتيت. نعمرو هاد لونتيت ديال لا فeuille d'analyse ou bien ديال لا فاز contrat de phase. عندنا phase numéro 200 لأن رقم numéro 100 c'est le contrôle de brut. ما غاديش نديرو لها لو ديتاي ديالها. إذا لو ديتاي غينطلق من لا phase 200. مزيان. réalisé par السمية ديال هذاك لا بيرسون هذاك l'opérateur ou bien le stagiaire. ولكن هنا مثلا في امتحان ما خصكمش ديروا السميه ديالكم، اذا نخليها خاويه وصافي.
الا كنتي مثلا ان تكنيسيان خدام في شركه وغيدير لينا هاد الكونطرا دو فاز، كيدير السميه ديالو هنايا باش نعرفوا شكون هو اللي مسؤول على هاد لا ميثود هادي وهاد لو طرافاي هذا. اونسومبل يعني اونسومبل، قبل ما نجي لونسومبل اجي نمشيو لا بيس. اذا بيس اشنو السميه ديال البيس؟ لا بيس السميه ديالها سيبور باليي. ها هي سيبور باليي. منين جبناها من المعطيات. لو ديسان سي دو سو ريبريزونت ان سيبور باليي. ان سيبور باليي يعني السميه ديالها سيبور باليي. مزيان، حنا درنا سيبور باليي. اونسومبل، هاد لونسومبل هو هاد لو سيبور باليي فين كي او اون لو مونت، فين كيتمونطا. مثلا يكون نقول سيبور باليي دون ان ريدكتور، دون une boîte de vitesse, dans un système d'embrayage, dans un moteur, je sais pas, thermique. إذا هنا هذاك لونسومبل اللي كيركب فيه هذا لو سيبور باليي. إذا هنا ما عاطينوش لنا في المعطيات، إذا نخليوه خاوي. مزيان. ماتيير اف تي 18. إذا هنا سي اون فونت FT18 لا ديزينياسيون ديالها. إذا ها هي FT18، ها هي جبناها من المعطيات. هاي سيبور بالي اون فونت FT18. بروت، منين جاي هاد لو بروت؟ مولي. منين غنجيبو؟ حتى هو من المعطيات، لأن يقدر يكون لاميني، يقدر يكون من لو لاميناج، من المولاج، من دوطخ بروسيدي، ماتريساج، استومباج. إذا هنا منين جبنا هاد المعلومة؟ ها هي à la pièce obtenue par moulage au sable. إذا هنا مولي، هي مولي. بروغرام، إذا هنا بروغرام هو هنايا كنديرو باغفوا فهاد الكونطرا دو فاز كنديرو لو نيميرو ديال البروغرام. إلا كنا غنخدموها بالكوموند نيميريك كنديرو الرقم ديال البروغرام ديالها هنايا كوموند نيميريك. ولكن باغفوا كيعطيونا هنا في هاد سميتو كيديروا مثلا بروغرام مونسييل. الا كتبوا لينا بروغرام مونسييل او بيان كادونس، اذا هنا كنديروا هذيك لا كونتيتي مونسييل يعني باغ موا كون فو فابريكي. مثلا الا قلنا 400 بيس باغ موا ولا 300 بيس باغ موا كنديروا هنا 300. باغفوا هاد البروغرام كيعطيونا بروغرام يعني لو نيميرو ديال البروغرام ديال الكوموند نيميريك، كيعنيو بها لو نيميرو دو بروغرام ديال الكوموند نيميريك. إذا هادي ما عندناش هاد المعلومة هنا. واخا داروا لنا هنا 500 اون سيري اونيك دو 500 يعني ماشي باغ موا. هاد 500 اونيك يعني on va fabriquer 500 pièces et on va s'arrêter, c'est tout. n'est pas renouvelable ou non renouvelable ما قالوهاش. إذا هادي ماشي مونسييل يعني في التوتال 500 بيس. هادشي اللي مدوموندي لينا الكليون. إذا هنا ما نديرو نخليوها خاوية. هنايا في ماشين quelle machine, avec quelle machine on va travailler. Donc, pour la surface, on a décidé de travailler avec une fraiseuse horizontale. Pardon, avec une fraiseuse verticale. FV, fraiseuse verticale. مزيان. دابا هنا شنو غنديرو؟ هنا حطينا هاد في لا فوي هاد لو ديسان في دو فاس اي في دو دوسو. ها هما. تقدر مثلا دون سيغتان كا كنديرو في دو فاس vue de dessus ou bien vue de face, vue de gauche, على حساب la pièce ou على حساب يعني quelles sont les vues convenables pour la forme de cette pièce. شنو هما les vues اللي غيقدروا يعطيونا plus de détails. كنختاروا واحد جوج ديال les vues اللي يقدروا يعطيونا plus de détails. ودون سيغتان كا بعض المرات كناخذوا غير une vue وحده. مثلا في التورناج الا كانت لا بيس يعني سامبل نقدروا نديروا غير واحد لا فيو. المهم هنايا حنا خدينا في دو فاس اي في دو دوسو سيتادير اللي شفناها من التحت. مزيان. دابا هنا لا سيرفاس رياليزي هنايا بالنسبه لهاد الحال. منين جبنا هاد لا سيرفاس سي حنا نمشيو لهاد سيكسيسيون دي فاز. فاز 201 اف 1 اون فينيسيون يعني لا بيس 1 اون فينيسيون. فيرميو هادي باش ما تبقاش. اذا هنا لا بيس 1 اون فينيسيون ها هي درناها اونكرا. اشنو درنا هنايا؟ لي كوت. ها نمشيو لي سيرفاس دو ريفيرونس ديالها. ها نمشيو لو ديسان ديفينيسيون. ديسان ديفينيسيون شنو كيقول لنا؟ ها هاد الان هاد لا سيرفاس 1 عندها هنايا اون سيرفاس دو 15 بلس 1 0. هادي هي لا كوت اللي كتربطها افيك لا سيرفاس دو ريفيرونس بي 3. هادي نقدروا نجبدوها من الطابلو الا بغيتي كاع سميتو نقدروا نجبدوها من الطابلو. ها هي هنايا
هذا le tableau d'analyse إذا هنا la surface 1 عندها 15 par rapport à B3. إذا احنا درنا هنايا ها هي CM 15 plus 1 0 par rapport à B3. ها هي B3 نكتبوها هنايا، نكتبوها هاد انديكيو ونانديك هاد B3 هنا باش نعرفوا كاين البيس، كاين سيرفاس دو ريفيرونس. هنا عندي RA، هاي RA 6,3. وهنا الروبيراج، لو روبيراج هنا لو روبيراج ديال لا سيرفاس ايزيني هنا 1 وهنا B3 مزيان. باقي لينا هنا B2، ها هي B2. اذا هنا باقي لنا لي زوستاتيزم، نمشيو لي زوستاتيزم، غنمشيو لو طابلو داناليز دي كونترانت. هاد لو طابلو اشنو عندنا هنايا؟ عندنا هنا لا سيرفاس 1 عندها اون سول ريلاسيون افيك لا سيرفاس B3. يعني هاد B3 سي اون سيرفاس دو ريفيرونس، يعني خاص يكون عليها دي زابوي. اذا اشنو لي زوستاتيزم كنا ادوبتي؟ درنا هنايا ان ابوي بلون سور B3، ها هو 1 2 3. من بعد درنا 4 5 سور B1، ها هي 4 5 سور B1، ها هي. ومن بعد بقى لينا هنايا 6 هاد لو موفمون سويفون هاد لا ديريكسيون، سويفون هاد لا ديريكسيون حنا درنا هنايا 6. وبالتالي احنا اون بلوكي لا بيس وغيكون عندنا سيراج اوبوزي او زابوي. اذا هنا علاش اختارينا هاد درنا 4 5 على هاد لا سيرفاس B1 ودرنا 6 على لا سيرفاس، على هاد لا سيرفاس هادي. بوركوا؟ لان هاد B1 كبر من هاد لا سيرفاس هادي، كبر منها. اذا وعندي هنايا جوج ديال لي زابوي، عندي هنا واحد ديال ان سول ابوي. اذا من الاحسن دو زابوي نديروهم على لا سيرفاس اللي كبيره. شوف هادي على هاد لا لين، هادي لينيير 1 4 5 لينيير درنا على لا سيرفاس الكبيره، و6 درنا على لا سيرفاس الصغيره. سي تو. دابا هنايا غنمشيو لهاد لي ديتاي. اشنو قالوا لنا هنا؟ قالنا ديزينياسيون دي زوبيراسيون ميز اي مانتيان اون بوزيسيون، يعني نديرو لا ديزينياسيون ديال لي زوبيراسيون ولا ميز اي لو مانتيان اون بوزيسيون اللي هو لي زوستاتيزم. اذا هنا لا فاز دو سون كيل بروسيدي سي لو فريزاج، حنا كتبنا فريزاج. اون بيس او مونتاج، يعني بياسه وحده اللي كنديرو في المونتاج. هذا راه شرحناها في لي زيكزيرسيس بريسيدون، لان كاينين يعني بعض كيلكو تكنيك دون سيغتان كا نقدروا نديرو بزاف ديال لي بيس سور لو ميم مونتاج. الا كان عندنا دي بيس صغار او لا دي زوبيراسيون تري سامبل، نقدروا نديرو بليزيور بيس في لو ميم مونتاج وكنديرو لهم هذاك لو سيرفاساج ولا هذيك لا غينور الى غير ذلك. ممكن دابا في هذه الحاله حنا درنا غير اون سول بيس او مونتاج. référentiel de départ défini par. إذا هنا ليزوستاتيزم référentiel de départ défini par. إذا هنا l'explication. كان on explique هاد ليزوستاتيزم اللي درنا. شنو درنا؟ appui plan sur B1 en 3 normal 1 2 3. appui linéaire sur B1 en 2 normal 4 5. appui ponctuel sur B2 en 1 normal 6. وهنايا سيراج اوبوزي او زابوي، يعني هاد لي زابوي غيكون عليهم واحد لو سيراج اوبوزي بور لو مانتيان. اذا ومن بعد اشنو هنايا؟ ماشين اوتي اوتياج. ماشين اوتي نديرو هنا لي ماشين في هاد لا كولون هادي ماشين اوتي مع لوتياج qu'on va utiliser هنايا outil de mesurage ou bien le contrôle. إذا هنا شنو درنا؟ montage F200. Qu'est-ce que ça veut dire? يعني le montage d'usinage de la phase F200, fraisage 200. F200 هي fraisage 200 avec touche de réglage. يعني كاين عندنا واحد لي توش، هاد لي زابوي كنديرو واحد لي توش بور لو ريغلاج باش تجي عندنا اوريزونتال بلان الى غير ذلك. اذا هذا سي ان ديتاي ديال لي مونتاج ديزيناج، هذا سي ان شابيتر يعني ابار كاين عند الميثود اون دوزيام اني. اذا هادو سون دي توش دو ريغلاج اللي كنستعملو في هاد اللي غنستعملو في هاد لو مونتاج. الا نتوما ما عرفتوش ما بغيتوش ديروا كاع هاد افيك توش دو ريغلاج، بغيتي دير مونتاج اف 200 وصافي بلا ما تدخل في لي ديتاي مزيان. اذا هنا بالنسبه لي زوبيراسيون سيرفاسي اون فينيسيون 1
علاش درنا اون فينيسيون؟ لان عندي هنا 6.3. اذا هاد 6.3 الا مشينا للطابلو اللي كاين عندنا في لو كور كنلقاو بان الا كانت عندنا لا ريغوزيتي 6.3 كنديرو ديريكتومون فينيسيون ديريكت. هنايا عندنا سي ام اون كوت ماشين ديال شحال؟ ديال 15 بلس 1 0. راه هادي 15، هادي سي ام 15 ماشي 150. هنا 15 بلس 1 0 اللي هي هاد لاكوت سي ام 15 بلس 1 0. حتى من بعد نصحها في كوريكسيون في البي دي اف اللي غنصيفط لكم. مزيان. وهنايا ار ا 6.3 ها هي. من بعد اشنا هي هنايا كنجي اشنا هو لوتياج كون فا utiliser l'outil fraise diamètre 140 à plaquette rapportée en carbure. Il donne une fraise de taille à surface C avec diamètre ديالها 140 avec plaquettes rapportées en carbure. Avec des plaquettes rapportées, ça veut dire amovibles. Il y a des plaquettes changeables rapportées en carbure. بالنسبة l'outil de mesurage ou bien de contrôle, CMD 15 plus 1 0. دائما هنايا راه 15 plus 1 0 يعني كاليبر ماشوار دوبل pour contrôler هاد لاكوت. وهنايا نقدروا نزيدو ريغوزيمتر pour le contrôle ديال لا ريغوزيتي. ريغوزيمتر. ولكن هنا عندنا 6.3 نقدروا نديروا لها كونترول يعني مانيوال ولا ما نحتاجوش كاع لان سي با اون ريغوزيتي اللي تري بريسيز. تري بيان. وبالتالي غنكونوا كملنا هاد لا فاز نيميرو 200. دابا اون باس à la phase suivante. لا فاز سويفونت هي شنو عندنا هنا في هاد لا سيكسيسيون دي فاز؟ عندنا فاز 300 جروب 1 فريزاج دائما جروب 1 ébauche اي جروب 1 فينيسيون. لو جروب 1 حنا عرفنا بان لو جروب 1 كما درنا داك النهار سي جروب 1 هو لا سيرفاس 5 اي 6 pardon le groupe 1 هو la surface 2 3 et 4 2 3 et 4 c'est-à-dire la rainure. ها هي هو هاد لا rainure. هاد لا rainure هي 2 3 et 4 هو le groupe 1 لانهم ils vont être réalisés simultanément يعني dans un seul coup يعني en même temps. C'est une rainure à réaliser avec une fraise 3 tailles. غنمشيو لهنايا جروب 1 مزيان. ها هو فوالا ها هو هاد لا rainure اللي هي la surface 4 3 2 هي 2 3 et 4 2 3 et 4 مزيان. نعمرو هنا كلشي هادشي غيبقى في لونطيط. اشنو اللي غيتبدل؟ لا فاز نيميرو 300 وهنايا لا ماشين هنا غنستعملو اوليو دون هنا غنستعملو اون فريزوز اوريزونتال يعني اوليو دون فريزوز فيرتيكال اون فا utiliser une فريزوز اوريزونتال. مزيان. هنايا فوالا هنا بالنسبه لو كروكي دو فاز ها هو هي لا في دو فاز لا في دو دوسو. مزيان. هنايا حنا درنا لا رينير اون غرا لا رينير اون غرا ها هي. والروبيراج ديال لي سيرفاس 2 3 et 4 كوا دوطر. هنايا عندنا لي كوت دو لي كوت ماشين اللي كاينين عندنا. شنو هما؟ عندنا هنا سي ام 1 يعني هاد لا بروفوندور على هادي جبناها منين جبنا هادشي من لو ديسان ديفينيسيون. عندنا هاد سي ام 1 وعندنا سي ام 2. اذا هنا جبناهم منين؟ من لو ديسان ديفينيسيون ولا الطابلو. اذا هنا ها عندنا سي ام 1 هي 3.5 وعندنا هنا سي ام 2 ها هي 49 بلس 1 0 وعندنا هنايا هاد لاكوت انترن هادي سي اون كوت اوتيل هي 14 اش 9 حتى هي فوالا هاي 14 اش 9. اذا هنا تقدر تبداو من ديسان ديفينيسيون ولا كنتي درتي الطابلو كوريكتومون راه غتلقى الطابلو. عندك هنا 2 3 4 ها هما لي كوت. عندك هنا 49 49 بلس 1 0 وعندك هنا بارابور ا بي 2 14 اش 9 بارابور ا لا سيرفاس entre la surface 2 et la surface 3 هي 14 h 9 entre la surface 2 et la surface 3 وعندك هنا 3.5 par rapport à 1. اذا هنا الا درتي الطابلو كوريكتومون راه تقدر تعتمد عليه باش انك دير هاد لي سيرفاس دو ماشين او لا سينو
إلا ما درتيش الطابلو خدمتي بإون أوتر ميثود كان تعتمد على لو ديسان دو ديفينيسيون. مزيان حنا قلنا إذا هنا ضروري هاد لي كوت ماشين il faut les indiquer. La cotation il faut l'indiquer sur le croquis de phase. مزيان. وعندنا une contrainte géométrique ها هي 2 3 هاد 2 3 perpendiculaire de 0,04 par rapport à la surface 1. إذا هنا شنو كنستنتجو من هاد لي كونترانت لي كوت ou bien les contraintes dimensionnelles اللي هما لي كوت et les contraintes géométriques شنو كنستنتجو منهم كنخرجو منهم les surfaces de référence. يعني هاد les surfaces de référence هما les surfaces qui vont recevoir les appuis. يعني هما اللي غيكونوا عليهم ليزوستاتيزم les appuis ديال ليزوستاتيزم. مزيان ها حنا عندنا هنا هاد CM1 اللي هي 3,5 par rapport à 1 à la surface 1 ها هي par rapport à la surface 1 يعني هاد la surface 1 خاص يكون عليها des appuis. Autre chose هاد CM2 par rapport à quoi par rapport à B2 يعني هاد B2 خاص يكون عليها des appuis. وهنا عاوتاني دو 3 perpendiculaire مع 1 يعني هاد ال 1 خاص يكون عليها des appuis. إذا راه c'est une surface de référence. مزيان إذا qu'est-ce qu'on a fait pour l'isostatisme اشنو درنا عندي هاد لا surface 1 c'est une grande surface c'est une surface plane qui est déjà usinée. إذا شنو ندير عليها appui plan ها هي 1 2 3 1 2 3 وها هو في لا فيديو دو سو 1 2 3. مزيان من بعد عندي هنا B2 اشنو درت على B2 B2 c'est une surface de référence. اشنو درنا عليها درنا 4 et 5 4 et 5 يعني عندها أولوية يعني pour garantir هاد CM2 4 et 5. ومن بعد كتبقى ليا 6 اشنو غندير هاد 6 غنديرها بقات ليا هاد لا سيرفاس هنا هاد لا سيرفاس B1 إذا هاد هنا درت 6 très bien. ومن بعد serrage opposé aux appuis. voilà. إذا هنا explication ديال إذا هنا دائما la phase 300 fraisage une pièce au montage référentiel défini par appui plan sur 1 en 3 normal. احنا درنا appui plan sur 1 1 2 3 مزيان. appui linéaire sur B2 en 2 normal 4 5 احنا درنا appui linéaire على B2 sur B2 اللي هو 4 5. appui ponctuel sur B1 en une normale 6 إذا 6. وهنايا serrage opposé aux appuis. بالنسبة لماشين outillage l'outillage اشنو استعملنا هنا خاص montage F300 c'est-à-dire le montage de la phase 300 un montage d'usinage اللي فيه واحد مجموعة ديال les accessoires ومجموعة ديال les pièces montage F300. on passe aux opérations. إذا بالنسبة les opérations qu'est-ce qu'on va faire عندنا هنا لاحظوا بأن rainure en ébauche rainure en finition يعني هاد la rainure on va la réaliser en deux opérations ébauche plus finition. منين جبناها غنمشيو هادي في الطابلو ديال لو نومبر دي اوبيراسيون élémentaires. إلا مشينا نمشيو للكور باش نشوفو combien d'opérations. fabrication mécanique polycope نمشيو polycope cours غنضن الصفحة 24 الصفحة 24. إذا هنا تري بيان فوالا هاو. إذا عندنا إغ شحال عندنا إغ هنايا إغ ديال هاد لا غينير في الديسان دو ديفينيسيون 3,2 هاهي 3,2 نمشيو للديسان ديفينيسيون هاهي 3,2 هاهي 3,2 sur toutes les surfaces de la rainure nous avons 3,2. إذا هنا ملي غنمشيو للطابلو 3,2 يعني إغ محصورة ما بين entre 0,8 et 6,3. هنا غنمشيو لهنايا من بعد غنشوفو لا توليرونس. اشنو هي لا توليرونس اللي عطاونا هنايا H9. إذا هنا نمشيو ل H9 ها هي 9 كاليتي 9 تعطينا إيبوش بليس فينيسيون. مزيان. إذا هنا أون إيبوش
plus finition. إذا هنا réunirez en ébauche 2, 3 et 4 avec CM1. CM1 شحال 3,5 plus 0,3 0 يعني ها CM1 من بعد CM2 49 هاهي CM2 49 plus 0 0,1 CM2 ومن بعد غتبقى لينا CO CO ما غاديش نديرو 14 H9 لأن عندنا دابا لي بوش غندير اشنو غنديرو 13,7 بلس 0 موان 0,1 يعني 13,7 باش نخليو شحال غنخليو 0,3 0,3 بور لا فينيسيون ولكن هاد 0,3 نقسموها على جوج لان عندي هنا جوج ديال لي كوتي دروا كوتي غوش يعني 0,3 غتكون تعطيني هنا واحد لا سيغيبيسور ديال 1,5 وهنا سيغيبيسور ديال 1,5 ديال 0,15 باردون 0,15 يعني في المجموع 0,3 باش نوصلوا ل 14 اذا هنا 0,15 وبالتالي CO 13,5 اذا هنا هاد 0,15 ولا 0,5 تقدر تخلي 0,5 0,2 بالنسبه في هذه الحاله هذه 0,2 0,25 sur une surface sur un côté 0 0,1 0 0,1 0,15 0,02 تاع 0,3 كاع مزيان بالنسبه لا فينيسيون بالنسبه لا فينيسيون réunirez en finition 2 3 et 4 réunirez en finition 2 3 et 4 اذا هنا من بعد هنايا في هاد لا فينيسيون خاص يكون عندي لي كود كاملين يكونوا des codes qui correspondent au dessin de définition, des codes finaux. إذا عندي CM1 3,5 plus 0,30, CM2 49 plus 1 0, CO égale هنا نسيت واحد égale 14H9 14H9 يعني هاد لا كوت وهنايا RA 3,2 مزيان غنمشيو نشوفو لو تي avec lequel on va travailler اذا هنا fraise 3,3 taille fraise 3 taille داكشي علاش درنا هنا une fraiseuse horizontale كان ممكن اننا نخدمو ب une fraise de taille وهنا غتولي عندي avec une fraiseuse verticale داكور ولكن هنا المهم انا اختاريت انني نخدم ب une fraise 3 taille expansible اشنو هي المعنى ديال expansible يعني هاد لا لارجور ديالها هاد لا لارجور فاريابل ممكن انك تخدم بواحد ممكن اننا نخدمو بدو فريز اون فريز بور لي بوش عندها هاد لا كوت ديال 13,7 اون فريز بور لا فينيسيون عندها هاد لا كوت ديال 14H9 ولكن هنا اختارينا نخدمو اون سول فريز افيك دو كوت لان لا كوت ديالها الي فاريابل يعني غنريغلها في المره الاولى على 13.7 والمره الثانيه عاوتاني نريغلها على 14H9 d'accord on a RS on a expansible ça veut dire variable في 120 diamètre ديالها 120 والإبيسور ديالها 14 on a si rapide supérieur ولكن هاد 14 راه فاريابل في المره الاولى غندير 13,7 والمره الثانيه غندير 14 مزيان بالنسبه اون باس على لا فيريفيكاسيون إذن هاد لي كوت وهاد لي سبيسيفيكاسيون كاملين ils doivent être vérifiés après la finition إذن هنا عندنا هاد لا كوت ديال CM2 غندير ليها je vais la vérifier avec un CMD un calibre à mâchoire double 49 plus 1 0 وعندي هنا هاد لا بروفوندور ديال 3 CM1 اللي هي 3,5 غندير اون جوج دو بروفوندور ها هي جوج دو بروفوندور 3,5 وعندي هنايا 14H9 غندير لها اون جوج بلاط 14H9 بلاط دوبل ديال لا كوت ديالها 14H9 تكون مطبوعه فيها 14H9 ومن بعد عندي هاد لو مونتاج دو بيربونديكولاريتي غندير ليه عندي هاد لا سبيسيفيكاسيون دو بيربونديكولاريتي غندير ليها مونتاج دو بيربونديكولاريتي بور لا فيريفيكاسيون ديال لا بيربونديكولاريتي مزيان maintenant on passe à la phase 400 la phase 400 إذا هنا اشنو عندي نمشيو ليكزيرسيس نمشيو
le document sur lequel on a fait la succession des phases. Et dans la succession des phases, la phase 400, tournage, groupe 2 en ébauche, groupe 2 en finition, puis 7 en ébauche, 7 en demi-finition, 7 en finition. Est-ce le groupe 2? Monsieur, je veux le groupe 2. Le groupe 2, ouais, 5 et 6. C'est un lamage, hein? 5 et 6. Lamage à réaliser avec une barre d'alésage. Il donne le lamage, le groupe 2. Il donne le lamage, voilà. Il donne 5 et 6. 5 et 6, le groupe 2. On a l'alésage 7. مزيان. إذا هنا la phase numéro 400. Les autres informations, elles vont rester les mêmes. On a la machine aléseuse. On va travailler sur une aléseuse. Voilà, le croquis il est un peu tourné de 90 degrés. Il y a les surfaces à réaliser en gras. La vue de face, mais la vue de droite. La vue de face, mais la vue de droite. Les deux alésages en gras. On dit diamètre phi, phi 34 plus 0,20. On dit phi 27 plus l'alésage phi 27 H7. On a en pointillé, en pointillé, on est caché, vue cachée. Mais il y a le repérage des surfaces, on dit 5, 6, 7. D'abord, il y a le repérage. Le repérage des surfaces à réaliser avec le repérage des surfaces de référence. Il y a les surfaces de référence. Finalement, les surfaces de référence, on le tableau ou bien le dessin de définition. On a déjà le tableau. Il y a 5, 6. On a 5, on a diamètre 34. C'est une cotation interne. Et on dit 6, on a 45 par rapport à B1. Il y a 45 par rapport à B1. Il y a 6, on a 45 plus ou moins 0,5 par rapport à B1. Par rapport à B1. مزيان. هاي B1. Voilà. Par rapport à B1. وشنو آخر؟ عندي هنا بالنسبة للكوتاسيون 5 et 6. بالنسبة ل 7. 7 شنو عندها؟ 32 plus ou moins 0,1 par rapport à 1. ماشي نشوفوا. 32. هي. اللي هو l'axe ديال هاد l'alésage شنو عنده 32 plus ou moins 0,1 par rapport à la surface numéro 1. هي هادي la surface de base, la surface ها هو الريبيراج ديالها, la surface numéro 1. مزيان. Quoi d'autre? نمشيو les spécifications géométriques. 5 عندها coaxialité par rapport à 7. نشوفوا ها هي 5 coaxial par rapport à 7. C'est normal. Et le lamage, il est coaxial avec l'alésage. Mezien. Quoi d'autre? Coaxialité 7 parallèle par rapport de 0,05 par rapport à 1. نشوف هاي 7 parallèle هاي 7 هاد l'axe ديال 7 l'axe ديال هاد l'alésage il est parallèle de 0,05 par rapport à 1. Mezien. Quoi d'autre? 7 symétrique. Symétrique de 0,2 par rapport à 3 et 2. La rainure. 7 symétrique de 0,2 par rapport à 3. Normalement, on a 3 et 2. 7, oui. Symétrique de 0,2 par rapport à 3 et 2. Symétrique de 0,2 par rapport à 3 et 2. On a 3 et 2. 3-2. Il y a la rainure. Il y a les deux surfaces parallèles de la rainure. Les deux surfaces parallèles de 3 et 2. Il est symétrique.
اذا هنا انا حطيت لي سبيسيفيكاسيون، انا حطيت لي كوت، انا حطيت لي كوت كاملين. ها وحده لي كوت ماشين، هاد لي كوت ماشين ها وحده، ها الثانيه. هنايا بالنسبه لي ديامتر هنا جاي مونسيوني لي ديامتر هنايا مزيان. لي كونترانت جيومتريك تاهما هنا حطيتهم في هاد مع لو كروكي. لا ريغوزيتي ها هي 3.2 انا حطيت درت لا ريغوزيتي، جي انديك لا ريغوزيتي 1.6 ها هي. يعني كاع لي زانفورماسيون اللي كيهمو كي كونسيرن هادوك لي سيرفاس خاصني نحطهم هنايا في هاد مع لو كروكي. لي سبيسيفيكاسيون جيومتريك، لي سبيسيفيكاسيون ديمونسيونيل، le repérage ديال لي سيرفاس اي لي زوستاتيزم. مزيان. مانتونون نمشيو نشوفوا لي زوستاتيزم. اشنو غنديروا في لي زوستاتيزم؟ لي زوستاتيزم خاصنا نشوفوا لي سيرفاس دو ريفيرونس. اذا هنا قلنا ان كوت ديال 32 plus ou moins 0,1 par rapport à 1 avec un parallélisme. يعني هاد لا سيرفاس 1 سي اون سيرفاس دو ريفيرونس. عندنا هاد لا سيرفاس 1 سي اون سيرفاس بلان. اشنو غندير عليها؟ وكبيره يعني une surface plane, une surface qui est grande surface. إذن ce qui est convenable هو ندير عليها un appui plan اللي هو 1 2 3. أنا درت 1 2 3 pour stabiliser la pièce لأن عاد تحط عليها la pièce pour stabiliser la pièce. إذن هنا 1 2 3 وهنا عاوتاني هي 1 2 3. إذن هما هادو خاصهم يكونوا دايرين واحد لو تريونغل، ما خاصهمش يكونوا ألينيي. ان تريونغل 1 2 3. مزيان. غنشوفوا لي زوطخ سيرفاس. عندي هنايا 7 il est symétrique de 0,2 par rapport à 2 et 3. يعني par rapport à la rainure. يعني هاد la rainure c'est une surface de référence. هادي surface de la rainure. إذا أنا شنو اختاريت؟ اختاريت واحد la surface من هاد les surface de la rainure وأنا ندير عليها 4 5. هاي 4 et 5 appui linéaire. هاو باين هنايا. إذا هنا confondu 4 5 confondu كيبان في هاد la vue confondu، ولكن هنايا كيبان ليا بأن aligné 4 et 5 بأنه لينيير. ها هما مفرقين هنا. مزيان. اشنو بقى ليا؟ لو موفمون اللي بقى الا درت هادو عندي هنايا غيبقى عندي هاد لو موفمون هاد لو موفمون سويفون هاد لاكس في هاد لافي سويفون هاد لاكس في هاد لافي بقى تحرك لا بيس هنا. اذا شنو غندير واحد لو بلوكاج اللي هو اون بوتي 6 انا درت 6 هنا بوتي فوالا. وانا كملت لي زوستاتيزم ديالي وكملت كاع لي زانفورماسيون اللي كيتعلقوا بهاد لو كروكي هذا. ندوز لو طابلو ديال لي زوبيراسيون. اذا هنا عندي فاز 400 اليزاج une pièce au montage, voilà, une pièce au montage. Référentiel défini par, il donne l'explication de l'isostatisme. Appui plan sur 1, la surface 1 en 3 normal, 1 2 3. Appui linéaire sur 3 en 2 normal, 4 5. Appui ponctuel sur B1, sur la surface B1, en une normale, 6. Serrage opposé aux appuis. بالنسبة لهنا ماشين اوتي اي اوتياج مونتاج اليزاج. هذا مونتاج ندير غير مونتاج اليزاج 400 كاع ما ندير كاع الا ما بغيتش هاد لو ديتاي بلا ما نديرو. هنا شنو دايرين؟ مونتاج سور تابل افيك لاردون دوريونتاسيون اي بوزيسيون. اذا هنا اون فا مونتي هاد لا بيس sur la table de la liseuse avec lardon. Les lardons, ce sont des pièces avec lesquelles on bloque, avec lesquelles on serre, les lardons avec lesquels on serre la pièce contre la table. إذا لا ما بغيتش ندخل في هاد لي ديتاي ديال لاردون والديتاي ديال المونتاج ندير غير مونتاج AL, ça veut dire alésage 400, ça veut dire pour la phase 400. مزيان. دوزو les opérations. Les opérations. عندنا هنا alésé on ébauche simultanément 5, 6 et 7. لأن هنا غنشوفو شحال من اوبيراسيون غندير. Combien d'opérations. غنشوفو واش ébauche plus finition plus demi finition plus finition ولا ébauche plus إلى غير ذلك. إذا هادشي راه حددناه في هاد لو طابلو. ديجا حددناه هنايا. ها هو حددناه في هاد لو طابلو وحددناه هنايا. إذا هنا في هاد لا سكسيسيون دي فاز. إذا شنو قلنا؟ لا فاز 400 groupe 2 on ébauche et finition. يعني لو لاماج ébauche et finition. ولكن لا ليزاج اللي هو 7 on ébauche plus demi finition plus finition. إذا نمشيو هنايا اشنو درنا؟
اليزي اون لي بوش سيمultanément يعني لي بوش غندير لي بوش ديال هادشي ديال لا ليزاج ولي بوش ديال لو لاماج في نفس الوقت اون ميم طون اي بوش ديالهم بجوج ولا بثلاثه لي سيرفاس بثلاثه مزيان سي ام 1 اذا هنا لي كوت اذا عندي هنا 32 بلوز او موان 001 فين هي 32 هي هادي ها هي 32 il faut respecter هاد لا كوت عندي هنا 45,5 بلوز او موان 0,5 ها هي هادي il faut respecter هاد لا كوت وعندي هنا سي ام 33,5 هنا بالنسبه لي ديامتر هادي ما غاديش ندير 34 لان باقي جايين لي زوبيراسيون سيفونت غندير هنا 33,5 غنخلي 0,5 sur le diamètre pour le reste des opérations وهنايا عوض ما ندير 27H7 غندير 26,5 حتى هو نخلي لي 0,5 sur le diamètre pour le reste des opérations اذا انا ما غاديش ندير هاد لي كوت فينال هاد لي ديامتر ما غاديش نديرهم فينال لان باقي جايين دي زوبيراسيون مزيان l'outil avec lequel je vais travailler barre d'alésage une barre d'alésage avec grain pré-réglé en carbure يعني هاد le grain il est pré-réglé pour régler le diamètre pré-réglé كاين واحد لو ريغلاج في هذاك لو grain ديال la barre d'alésage مزيان on passe à l'opération suivante. Aléser en finition 5 et 6. هنايا هاد 5 et 6 اللي هو لو لاماج غندير ليه فينيسيون اي بوش بليس فينيسيون اذا انا درت لي بوش ديالهم بجوج من بعد غندوز لا فينيسيون ديال 5 et 6 مزيان اذا هاد الفينيسيون ديال 5 et 6 اشنو غندير فينيسيون و لي كوت جو في ريسبكتي لي كوت اذا جو في réaliser les codes finales اذا هنا 45 ها هي 45 plus ou moins 0,5 ها هي حنا درنا 45 plus ou moins 0,5 وهنايا CO 34 plus 0,20 34 plus 0,20 يعني لو ديامتر هنايا غير واحد الملاحظه هنا راه ما غاديش تكون عندي سي او هنا سي با اون سي او هنا سي با اون كوت اوتي هنا سي اون كوت ماشين علاش لان غنديرها بار دالي شوفوا لوتياج بار داليزاج افيك غران بري ريغلي اون كاربور يعني دائما بلا بار داليزاج يعني هنا ما غاديش تكون عندي سي او غتكون عندي هنا سي ام حتى نصحها من بعد في لو دوكيومون بي دي اف لان ايمتى غنديرو السي او ماشي وقت ما شفنا ديامتر غنديرو السي او لا نديرو السي او الا كنا غنخدمو في هذه الحاله الا كنا غنخدمو باليزوار اما في هذه الحاله حنا غنخدمو افيك اون بار داليزاج يعني ماشي سي او تكون سي ام ولو انه ان ديامتر اذا هنا سي ام 34 بلس 0,20 كنظن بانني صححتها بالنسبه ها هي صححتها بالنسبه لو كا سويفون بالنسبه لا ليزاج 7 هنا نسيت ما صححتهاش مزيان غندوزو الاليزي اون فينيسيون بالنسبه ل 7 اليزي اون فينيسيون 7 سي ام 27 H 7 اذا هنا غندوزو الفينيسيون ديال 7 27 H 7 اذا هنا سي ام لاحظوا بان هنا ما درناش سي او هنا درنا سي ام هنا صحيح هنا غلطنا هنا صحيح سي ام 27 H 7 و لا ريغوزيتي ار ا خاص il faut respecter les régosités ار ا 3,2 وهنا ار ا 1,6 وهنا لي زوتي دائما اوتي بار داليزاج افيك غران بري ريغلي اون كاربور اذا هاد لا بار داليزاج غندير بها لي بوش اي لا فينيسيون on passe à aux outillages ou bien à l'outillage de vérification. إذا عندي هنا بالنسبة لهاد 34 le diamètre 34 plus 0,20 je vais le vérifier avec un tampon lisse double TLD وبالنسبة ل 32 هاد la cote CM 32 plus ou moins 0,1 مع 45 مع la cote CM 45 plus ou moins 0,5 je vais la vérifier avec un calibre voilà il y a calibre 32
35. وبالنسبة ل 27H7 هاد CM27H7 اللي هي le diamètre, je vais les vérifier avec un tampon lisse double. وغتبقى لي هنا المونتاج دو كواكسياليتي هنا بجوج. ولكن لا كواكسياليتي il est garanti بهذاك la conception ديال لا ليزوار ديال لا ليزوز. اذا هنا montage de symétrie. اذا هنا pour la symétrie je vais vérifier la symétrie. Et si vous voulez نديرو un montage de coaxialité حتى هو نزيدو هنايا montage pour la vérification de la coaxialité. اذا وبالتالي غنكونوا شرحنا مزيان هاد لي 3 فاز اللي هما لا فاز 200 لا فاز 300 et la phase 400. غتبقى لينا لا فاز 500 et la phase 600. غنخليهم لا فيديو suivante ان شاء الله, لا فيديو نيميرو 4. وبهذا كيسالي هذه لا فيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.